ओम शांति। आज के बाबार 1/11/2020 मुरली। आज बाबार अव्यक्त मुरली डेट होच्छे रिवाइज डेट 11/4/86 मुरली। आज के मुरलीर सार होच्छे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज बाबा बोलছেন যে তোমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ ছবি বানাতে কি দরকার। তো বাবা বলছেন যেমন একটা ছবি দেখতে কখন আকর্ষণীয় হয়, কখন সুন্দর হয়, যখন ছবির মধ্যে যার ছবি আঁকা আছে তার দৃষ্টি, তার নয়ন খুব সুন্দর হবে এবং তার চেহারার মধ্যে একটা আলাদা চমক হবে আর তার মৃদুল হাসি হবে। তো সেরকম তোমরা নিজের ছবি কেমন বানাচ্ছ। তো বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ ছবি বানানোর শ্রেষ্ঠ কলম তোমাদের হাতেই দিয়ে দিয়েছেন। তো বাবা বলছেন যে তোমাদের নয়নে কি আছে। তোমাদের নয়নে হচ্ছে বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা, সকলের প্রতি রহম ভাব এবং পরোপকারের দৃষ্টি। তো এটা এই গুণগুলো যত হবে তত তোমার সুন্দর নয়ন আঁকা হবে এবং তোমার মৃদুল হাসি অর্থাৎ যত তোমার আত্মা সন্তুষ্ট হবে। তো ভিতরের সন্তুষ্টতাই আত্মার প্রসন্নতাকে ফুটিয়ে দেবে। তো যত আমরা ভিতর থেকে সন্তুষ্ট হব তত আমাদের চেহারার মধ্যে প্রসন্নতার ঝলক চলে আসবে। তো এই প্রসন্নতার ঝলকই হচ্ছে চেহারার আসল চমক। তো বাবা বলছে এইভাবে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের ছবিকে আঁকো। তারপরে আজকে বাবা বলেছেন যে যারা বাবার উপরে সমর্পণ হয়েছেন তারা সবসময় জন্য ব্রহ্মা বাপ এবং শিব বাবার প্রত্যেক শ্রীমত রূপী যে কদম আছে, পা আছে, তার উপরে নিজের পাকে রাখা, এটাকেই স্থূলভাবে শাস্ত্রে বা লৌকিক সংস্কৃতিতে দেখানো হয়েছে যে বিয়ের সময় স্ত্রী তার স্বামীর পায়ের উপরে পা রাখে। তো বাবা বলছে বাস্তবে বাবার শ্রীমত রূপী পায়ের উপরে পা রাখা এটাই হচ্ছে আসল সমর্পণ। তো এইভাবে বাবা আজকে অনেক মিষ্টি মিষ্টি জ্ঞানরত্ন দ্বারা আমাদেরকে সাজিয়েছেন। আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি শুনব। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। बाबा बोलছেন যে আজ ভাগ্য বিধাতা বাপ দাদা সকল বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের तस्वीर माना चित्र देखছেন। तकदीरवान सभी बने हैं लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। बाबा बोलছেন भाग्यवान तो सबाई হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকের ভাগ্যের চিত্র তার ঝলক আলাদা আলাদা আছে। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। बाबा बोलছেন যে যেমন কোনো চিত্রকার যখন সে সুন্দর চিত্র বানায় তখন তার চিত্রের কারো 1000 টাকাও দাম হয় আবার কারো সাধারণও হয়। तो यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना। बाबा बोलছেন बाबा তোমাদেরকে যা ভাগ্য দিয়েছে সেই ভাগ্যকে তোমাদের চিত্রে নিয়ে আসা মানেই হচ্ছে प्रैक्टिकल जीवने धारण करा। तो इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी है। বলছে যে ভাগ্য বিধাতা বাপ সে সবাইকে একই টাইমে ভাগ্য বিতরণ করেছেন। लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। किंतु बाबा बोलছেন যে ভাগ্যকে নিজের চরিত্রে আনা এবং বাস্তব প্র্যাকটিক্যাল জীবনে আপনাকে দেখে সবাই যেন অনুভব করে যে কত ভাগ্যবান আত্মা, এটাতে বাবা বলছেন বাচ্চারা নাম্বারওয়ার হয়ে গেছেন। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है।
বাবা বলছেন যে কোনো চিত্রের বিশেষতা তার বা যে কোনো ছবির যে বিশেষতা তার দৃষ্টি বা তার মুস্कान তার চেহারার হাসি দ্বারাই ফুটে ওঠে। तो इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। বাবা আজকে ছবির বিশেষতা বলছেন কি যে কোনো ছবি কখন ফুটে ওঠে যখন যার ছবি হয় তার দৃষ্টিতে কত সুন্দর দিব্যতা আছে এবং তার চেহারার মধ্যে কত মৃদুল হাসি আছে তার উপরে কিন্তু তার ছবি ফুটে ওঠে। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। तो বাবা বলছে তোমাদেরও ভাগ্যের এই ছবির দুটো বিশেষতা আছে। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। तो বাবা বলছেন যে তোমাদের নয়নের বিশেষতা কি? তো তোমাদের নয়নে বিশ্ব কল্যাণের ভাব ফুটে উঠবে, সকলের প্রতি রহম ভাবনা এবং পর উপকারী দৃষ্টি, সকলের পরোপকার করার ভাবনা তোমাদের দৃষ্টিতে ফুটে উঠবে। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। বাবা বলছেন যদি তোমার দৃষ্টিতে এই বিশেষতা আছে তাহলে তোমার ভাগ্যের ছবি একদম শ্রেষ্ঠ আছে। तो मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट। আবার বাবা বলছেন যে মূল ছবির যে আকর্ষণ সেটা হচ্ছে দৃষ্টি আর মানে হাসি। चेहरे की चमक तो यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। বাবা বলছেন যে প্রসন্ন কে থাকতে পারবে, কার চেহারাতে মৃদুল হাসির ভাব প্রসন্নতার ভাব ফুটবে, যে আত্মা ভিতর থেকে সব সময় সন্তুষ্ট থাকবে সে কিন্তু নির্মল হাসি হাসতে পারবে। তো বাবা বলছে যত তুমি সন্তুষ্ট হবে এবং যত তুমি হাসি মুখে থাকবে তত তোমার চেহারার তোমার ছবির যে চমক সেটা বেড়ে যাবে। तो इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। বলছেন এই দুটো বিশেষতাই যে কোনো ছবির মূল্য বাড়িয়ে দেয়। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है ना। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। বাবা বলছেন যে নিজের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ ভাগ্যরূপী ছবি আঁকার কলম বা তুলি বাবা সকলের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। तो वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। বাবা বলছেন সে তুলি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্মৃতি এবং শ্রেষ্ঠ কর্মের জ্ঞান। तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। এবার বাবা বলছেন যে শ্রেষ্ঠ সংকল্প কি হবে, শ্রেষ্ঠ সংকল্প হলে অটোমেটিক শ্রেষ্ঠ কর্ম হবে। তো শ্রেষ্ঠ সংকল্প কখন আসবে, যখন শ্রেষ্ঠ স্মৃতি হবে। তো যেমন স্মৃতি তেমন মনের চিন্তন সংকল্প, আর যেমন মনের চিন্তন সেরকম কর্ম হবে। তো বাবা বলছেন নিজের স্মৃতিকেই একদম মহান করে নাও যে আমি কে, আমি কোন আত্মা। तो इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है। বাবা বলছেন যার স্মৃতি যত মহান, যার সমান যত উঁচু তত তার শ্রেষ্ঠ চিন্তন হবে, মহান চিন্তন হবে। আর যত মহান চিন্তন যত শ্রেষ্ঠ চিন্তন তত তার শ্রেষ্ঠ কর্ম হবে, আর যত শ্রেষ্ঠ কর্ম তত তার উঁচু প্রালব্ধ তৈরি হবে। তো এইভাবে শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ মানেই আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের ছবি আমি নিজের হাতে তৈরি করছি। और बना भी ली है, तस्वीर तो बन गई है ना, नयन चैन भी बन गए हैं ना, अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की।
বাবা বলছেন কোনো ভালো শ্রেষ্ঠ চিত্রকার যখন একটা খুব সুন্দর ছবি আঁকে তখন সে মেন একদম স্কেচ করে দেয়, মেন গ্রাফ বানিয়ে নেয়, তারপরে লাস্টে ফিনিশিং দেয়। সে ফিনিশিং হচ্ছে সম্পূর্ণতার ফিনিশিং। তো সেরকম বাবা বলছেন যে তোমাদের নয়ন, তোমাদের মৃদুল হাসি, চেহারার চমক এগুলো তো আঁকা হয়ে গেছে, এবার সম্পূর্ণতার ফিনিশিং দাও। তো সম্পূর্ণতা কি বাবা সেটাই বলছেন, সম্পূর্ণতা হ্যায় বাপ সমান बनना। কত সুন্দর বাবা বললেন যে সম্পূর্ণতা কাকে বলা হবে, সম্পূর্ণতা হচ্ছে বাপ সমান হওয়া। तो डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। বাবা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সঙ্গে মিলছেন। তো বাবা বলছেন যে ডবল বিদেশি বাচ্চারা চিত্র তৈরি করতে, ছবি আঁকতে খুব পছন্দ করে। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। বাবা বলছেন নিজের এই রুহানি ছবিকে দেখে রোজ দেখো, রোজ চেক করো যে আমার ছবির চমক বাড়ছে না কমছে, আর এইভাবে রোজ দেখতে দেখতে এই ছবিকে সম্পূর্ণ করো। तो विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई, कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही। বাবা বলছেন যে বিশ্বের আত্মাদের তুলনায় তোমরা তো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, কোটির মধ্যে কেউ, আবার কেউয়ের মধ্যেও কেউ, তোমরা অমূল্য শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা তো আছোই। लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। বাবা বলছেন এক হচ্ছে শুধু শ্রেষ্ঠ আত্মা, আর এক হচ্ছে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ আত্মা। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं। তো বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে শুধু শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছো না শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়েছো। तो यह चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। বাবা জিজ্ঞেস করছেন ডবল বিদেশি বাচ্চাদেরকে যে তোমরা পুরুষার্থের রেস করছো, তো নাম্বার আগে নেবে না যারা আগে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে দেখেই খুশি হবে। तो देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो। বলছে যারা সামনে লাইনে আছে তাদেরকে দেখে দেখে খুশি হচ্ছ হো, কিন্তু নিজে পিছনে থাকো না, নিজেও এগোনোর চেষ্টা করো, এগিয়ে আসার চেষ্টা করো। तो साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। বাবা বলছেন যেমন কোনো বড় অনুষ্ঠান হয় আর সেই হলে মানে সবাই চায় যে আমরা আগের লাইনে দাঁড়াই বা আগের লাইনে বসি। তো বাবা বলছে যে তোমরা এগোনোর চেষ্টা করো পুরুষার্থের লাইনে, এটা না যে কারোর সঙ্গে হিংসা করবে সেটা না, কিন্তু পুরুষার্থের লাইনে আমাদেরকে এগোতে হবে। तो स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। বাবা বলছে নিজেও এগিয়ে যাও আর যারা তোমার পিছনে আছে তাদেরকেও এগিয়ে দাও। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। বলছেন এটাকেই বলা হবে पर उपकारी। तो यह पर उपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना है। বলছেন পরোপকারী কে হতে পারবে, যার মধ্যে কোনো স্বার্থ ভাব থাকবে না। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी होगा। বাবা বলছেন যে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক সংগঠনে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে যে যত নিঃস্বার্থভাবে চলবে ততই সে পরোপকারী হবে। যদি একটু স্বার্থ থাকে তাহলে আমরা পরোপকারী হতে পারবো না। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा,
सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। तो बाबा बोलছেন যে পরোপকারী হবে তার লক্ষণ কি হবে। তো বাবা তার লক্ষণ বলছেন যে পরোপকারী আত্মা হবে সে নিজে সদা সব সময় ভরপুর অনুভব করবে নিজেকে এবং সে প্রাপ্তি স্বরূপ স্থিতিতে হবে। তার ভিতরে কোনো অপ্রাপ্তির দুঃখ থাকবে না, অভাব থাকবে না। সে ভাববে বাবাকে পেয়ে আমি সব কিছু পেয়ে গেছি না, বাবাকে পাওয়া মানে সকল ঈশ্বরীয় প্রাপ্তিতে আমার মনের ভান্ডারা ভরপুর আছে। तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। তো এবার বাবা বলছেন যে তোমরা বুঝে নিয়েছো যে পরোপকারী কাকে বলা হচ্ছে। এবার তোমরা নিজেকে চেক করো যে আমি এরকম পরোপকারী হয়েছি যে আমার মধ্যে কোনো রকম স্বার্থ ভাবনা নেই আর আমি সকলের জন্য সদাই নিঃস্বার্থভাবে সেবা করছি আর আমি নিজে ঈশ্বরীয় প্রাপ্তিতে ভরপুর আত্মা আছি, আমার ভিতরে কোনো অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই। तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। বলছে তখনই তুমি পরোপকারীর লাস্ট স্টেজ অনুভব করে অন্যকে করাতে পারবে। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और पर उपकार यह विशेषता सदा देखी। বাবা ব্রহ্মা বাবার এক্সাম্পল দিচ্ছেন, উদাহরণ দিচ্ছেন যে ব্রহ্মা বাবা লাস্ট সময় একদম উপরাম স্থিতিতে চলে গেছিলেন আর পর উপকার মানে পরোপকারী রূপ, যে নিজের জন্য কিছু না সকল আত্মার জন্যে, সকল বিশ্বের আত্মার জন্যে সেবার জন্যে। তো এই বিশেষতা ব্রহ্মা বাবার अंतिम समय देखा गया है उनार चरित्रे। तो स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार किया, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी। বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবার অন্তিম সময় কি বিশেষতা দেখা গেল। বাবা নিজের জন্যে কোনো কিছুই স্বীকার করলেন না, না মহিমা স্বীকার করলেন, প্রশংসা স্বীকার করলেন, না কোনো সুখ সাধনের বস্তু স্বীকার করলেন, আর না ভালো থাকার স্থান স্বীকার করলেন। স্থূল বা সূক্ষ্ম সব কিছু বললেন আগে বাচ্চারা। इसको कहते हैं पर उपकारी। तो यही संपन्नता की সম্পূর্ণতা কি নিশানি है। যেমন বাড়িতে কোনো বয়স্ক বা বৃদ্ধ যারা থাকেন তারা নিজের সমস্ত সুখ বাচ্চাদের জন্য অর্পণ করে দেন, সব কিছু বাচ্চাদের সুখে অর্পণ করে দেন। তো সেরকম ব্রহ্মা বাবা একদম সব কিছুর থেকে ন্যাড়া উপরাম হয়ে গেছিলেন আর সব কিছু যেন বাচ্চারা পাক, বাচ্চাদের জন্যে আছে। তো এটাই হচ্ছে বাবা বলছেন সম্পন্নতা एवं संपूर्णतार लक्षण। समझा? मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अच्छा मुरली तो अनेक सुनेছো তোমরা। अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। এবার মুরলীধর হয়ে নিজেও নাচো, অতীন্দ্রিয় সুখের নিজেও নাচো আর অন্যকে নাচাও। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। আজকে তো বাবা খুব সুন্দর নবীন কথা বললেন যে যারা সাঁপুরিয়া হয় না, যারা সাপকে নাচায়, তো তারা বিন বাজিয়ে বা মুরলি বাজিয়ে কি করে সাপের বিষকেও সমাপ্ত করে দেয়, মানে সাপকেও তারা মুরলি শুনিয়ে শুনিয়ে বিন বাজিয়ে হিপনোটাইজ করে নেয়। तो ऐसे मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दें, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दें। तो बाबा छे एमन तोमरा मुरलीधर হয়েছো, বাবার মুরলির প্রতি তোমাদের এত নেশা বা এত সুন্দর তোমরা মুরলি শোনাও যে তোমাদের মুখ থেকে বাবার এত মধুর বাণী রূপী মুরলি শুনতে শুনতে যদি কারো ভিতরে খুব কড়ুয়া সংস্কার স্বভাব থাকে, কটু স্বভাব সংস্কার থাকে, তাহলে তার কটুতাও রূপী বিষ দূর হয়ে যাবে আর সেও একদম হাসি খুশিতে
অতীন্দ্রিয় সুখে যেন তোমাদের সঙ্গে নাচতে শুরু করে দেয়, তার মনের কটুতাरूपी विष যেন दूर হয়ে যায়। तो उसको भी हर्षित बना दो। तो अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। तो बाबा বলছেন এবার বাবা রিজাল্ট দেখবেন যে কারা কারা এরকম যোগ্য মুরলীধর বাচ্চা হয়েছেন। मुरली से भी प्यार है और मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है वह प्रैक्टिकल में दिखाना है। বাবা বলছেন প্রত্যেক বাচ্চার মুরলির প্রতি খুবই টান, খুব ভালোবাসা, একদিন বাবার মুরলি ছাড়া থাকে না, প্রত্যেক দিন বাবার মুরলি শোনে এবং মুরলি থেকে ভালোবাসা মানা বাবার প্রতি ভালোবাসা। বাবা মুরলীধর আছেন, তো বাবা বলছেন মুরলিকে তো ভালোবাসো ঠিক আছে, কিন্তু এবার বাবার সঙ্গে এতটা ভালোবাসা আছে, মুরলির প্রতি এতটা ভালোবাসা আছে, তার প্রমাণ হচ্ছে যে মুরলিতে যা কিছু বাবা বলছেন সেটা তোমাদের চরিত্রে, তোমাদের ব্যবহারে, তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে সেটা যেন একদম চলে আসে, ধারণ হয়। তো এটাই বাবা বলছেন যে বাবাকে ভালোবাসার চিহ্ন এটা, যে বাবা যা বলছেন সেটা নিজে করে দেখাও। तो प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना है। तो ऐसे मास्टर मुरलीधर बने हो। এই জন্য বাবা জিজ্ঞেস করছেন এরকম মাস্টার মুরলীধর হয়েছো? बनना ही है, अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। বলছেন এরকম মুরলীধর তোমাকে হতেই হবে, এখন যদি না হও তাহলে আর কবে হবে। करेंगे यह ख्याल नहीं करो। বাবা বলছেন এটা না যে হ্যাঁ হব, হ্যাঁ করব, হ্যাঁ ভালো মুরলি শুনবো বা মুরলি শোনাবো বা মুরলি ধারণ করব, তা না, কখন করবে। करना ही है, করতেই হবে। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। বলছে সবাই এটাই ভাবো যে আমরা যদি না করি তাহলে আর কে করবে। हमको करना ही है, बनना ही है। আমরাই বাবার সিলেক্টেড বাচ্চা, আমরাই বাবার অমূল্য রত্ন, আমরাই হচ্ছি যারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করবে। তো আমরা সে লাকি স্টার্স। তো বাবা বলছে তোমরা যদি না করো তাহলে আর কে করবে। कल्प कल्प की बाजी जितनी है ना। বলছে কল্প কল্পের বাজিকে তোমাদেরকেই তো জয় করতে হবে। तो पूरे कल्प की बात है, तो फर्स्ट डिवीज़न में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। বলছে ফার্স্ট ডিভিজনে আসতেই হবে, এই দৃঢ়তা ধারণ করো। कोई नई बात कर रहे हो क्या। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে নতুন কিছু করছো না, প্রত্যেক কল্প তোমরা করেই এসেছো। তো যে কাজ আমরা প্রত্যেক কল্প কল্প করেছি, তো সেটা করতে কোনো নবীনতা লাগছে না, কোনো পরিশ্রম লাগছে না। कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। বলছে যখনই কোনো শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে, শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করতে হবে, মেহনত করতে হবে, তখন এটাই ভাববে যেটা নতুন করছি না, এটা তো করাই আছে, কল্প কল্প আমরাই করছি, যেটা করেছি, যে রাস্তা তৈরি করেছি তার উপরে শুধু হাঁটতে হবে। তো ড্রামা কি লকির খিঁচি হুই হ্যাঁ না। বলছেন ড্রামার রেখা তো আঁকাই আছে আগে থেকে, যে আমরাই করেছি। तो नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो, जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। যেমন একটা ছোট বাচ্চাকে আপনি কলম দিয়ে দেন আর বোর্ডে আপনি একটা রেখা অঙ্কিত করে দেন, আর ওকে বলেন যে যেটা রেখাটা আঁকা আছে তার উপরে তোমাকে আঁকতে হবে, সেই রেখাটাই আঁকতে হবে। তো বাচ্চার কোনো কঠিন মনে হবে না, কেন আগে থেকেই তো রেখা আঁকাই আছে, তার উপরে তাকে রেখা আঁকতে হবে। তো সেরকম বাবা বলছে যে কল্প কল্প তোমরাই তো করেছো, এই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের যে রেখা এটা তোমরা আগে থেকেই এঁকেই বসে আছো, তার উপরে শুধু আঁকতে হবে।
তো ভাবার কোনো দরকার নেই যে রেখাটা টেढ़ा হবে না বাঁকা হবে না সোজা হবে না ছোট হবে না বড় হবে, যেটা করেছো সেটাই রিপিট করতে হবে। बाकी नई बात क्या है, यह तो बहुत पुरानी बात है, हुई पड़ी है। बलছে कल्प कल्प তোমরাই করেছো, এটা নতুন কথা না, এটা পুরনো। यह है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसी को तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। বলছেন যে কোনো কর্ম খুব শ্রেষ্ঠ সংকল্প বা দৃঢ়তাপূর্বক করো, এটাই হচ্ছে তপস্যা। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी हैं और गोल्डन गेस्ट भी हैं। बाबा হচ্ছেন সব থেকে हाईएस्ट होस्ट एवं गोल्डन गेस्ट। तो होस्ट बनकर भी मिलते हैं और गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट हैं, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। বলছেন অতিথি তোমরা অনেক দেখেছো কিন্তু এরকম অতিথি দেখোনি। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो वह थैंक्स देते हैं ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। বাবা বলছেন যে পুরো সিজনে যারা খুব হার্ড পরিশ্রম করেছে সেবা করেছে তাদেরকে বাবা গোল্ডেন গেস্ট হয়ে তাদেরকে বাধাই দিচ্ছেন। তো সবচেয়ে पहली मुबारक किसको, বলছে সবার আগে কাকে বাবা বাধাই দেবেন মুবারকবাদ দেবেন অভিনন্দন জানাবেন, তো निमित्त दादियों को, যারা निमित्त दादीरा बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। যারা এত নির্বিঘ্ন সেবা বাবার এত বড় যজ্ঞকে একদম নির্বিঘ্নভাবে চালাচ্ছেন, তো সেই অনন্য দাদিদেরকে বাবা বাধাই দিচ্ছেন মুবারকবাদ দিচ্ছেন। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न स्थिति बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। বাবা বলছেন মধুবন নিবাসী যারা ভাইরা বোনেরা তারাও এত হার্ড পরিশ্রম করে নির্বিঘ্ন হয়ে হাসি মুখে তারা দেশ বিদেশ থেকে যত বাবার বাচ্চারা এসেছেন তাদের আতিথ্য সৎকার করেছেন সম্মান করেছেন, তো তাদেরকেও বাবা বাধাই দিচ্ছেন অভিনন্দন জানাচ্ছেন थैंक्स জানাচ্ছেন। तो भगवान भी मेहमान बनाया तो बच्चे भी, तो जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वो कितने भाग्यशाली हैं। बाबा বলছেন মধুবন বাবার ঘর, সেখানে বাপ দাদা স্বয়ং ভগবান যেখানে অতিথি হয়ে আসছেন তো সে বাড়ি কত ভাগ্যশালী। रथ को भी मुबारक है क्योंकि यह पाठ बजाना भी कोई कम बात नहीं है। বাবা বলছেন যে শরীরে বাপ দাদা আসছেন, গুলজার দাদির শরীর হৃদয়মোহিনী দাদির যে দেহটা যার ভ্রিকুটিতে বাপ দাদা আসছেন, তো সেই শরীরকেও বাবা ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যে এত বড় পাঠ, বাবা তো 12 ঘন্টা থাকতেন ওই শরীরে, তো বাবা বলছে এত স্থির শরীরকে রাখা এটাও কম কথা নয়। तो इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना यह भी विशेष पाठ है ना, लेकिन यह समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना यह भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। বাপ দাদা গুলজার দাদি হৃদয়মোহিনী দাদি ওনার বিশেষতা বলছেন যে যার ভ্রিকুটিতে সর্বশক্তিমান শিব বাবা এবং আদি দেব ব্রহ্মা বাবা দুইজন আবির্ভাব হচ্ছেন, তো এত পরম শক্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করা এটা কোনো সাধারণ কথা নয়। তো যতক্ষণ বাপ দাদা ওনার মধ্যে বসে আছেন ততক্ষণ বাবার সমস্ত শক্তিকে সে আত্মাও গ্রহণ করছে, तो এটা विशाल पाठ विशाल गुण। तो सभी सेवाधारियों में
यह भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही। तो बाबा आगे तो एक एकटा सीजने 40 বার 50 বার আসতেন। তো এত দিন এত ঘন্টা এত সময় নিজের শরীরকে বাবার সেবার জন্য অর্পণ করে রাখা। তো বাবা বলছেন এই আত্মাকেও ধন্যবাদ যার শরীরে বাবা আসছেন। इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। बाबा गुलजार दादी के पद्मा पदम धन्यवाद জানাচ্ছেন। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है। बाबा বলছেন এবার যারা ডবল বিদেশি বাচ্চারা বাবার ঘরে ছিলেন 2-3 মাস ধরে, তো বাবা বলছে তোমরা না আসলে বাবার ঘরের শোভা কী করে বাড়তো, তো তোমাদেরকেও ধন্যবাদ। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं, तो ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। बाबा তাদেরকে দুটো ধন্যবাদ দিচ্ছেন, এক হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করার ধন্যবাদ, আর এক হচ্ছে ব্রাহ্মণ পরিবারের তোমরা श्रृंगार হয়েছো तार धन्यवाद। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हैं, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। बाबा পুরো ভারতবাসী বাচ্চাদের এবং ডবল বিদেশি বাচ্চাদেরকে বড় দিল দিয়ে বাবা তাদেরকে মুবারকবাদ দিচ্ছেন। अब सिर्फ एक बात रही है समान और संपूर्णता की। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही है, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। बाबा प्रकाशमणि दादी के बोलছেন যে উনি বাপ দাদা মানে শিব বাবার পালনা এবং ব্রহ্মা বাবারও পালনা দুটোরই অনুভব করাচ্ছেন, তাই বাপ দাদা ওনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। तो सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वह भी महान है। বলছে একদম ছোট্ট সেবাও যদি কেউ করেছে তো সেটাও খুব মহান বাবার যজ্ঞকে চালানোর জন্যে। যেমন একটা বড় মেশিনের একটা ছোট্ট স্ক্রু যদি লুজ হয়ে যায় তাহলে মেশিনের একটা পার্ট ডিস্টার্ব হয়ে যায়, তো সেরকম বাবা বলছেন যে একটা ছোট্ট স্ক্রুরও কত মূল্য আছে একটা বড় মেশিনকে চালানোর জন্যে। তো ঠিক সেরকম একটা সাধারণ সেবাও বাবার যজ্ঞে খুব মহান, কেন সে সেবা না হলে বাবার যজ্ঞের কাজ কমপ্লিট হবে না। তাই বাবা যে সাধারণ থেকে সাধারণ সেবা করেছে তাকেও বাবা থ্যাঙ্কস দিচ্ছেন। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुँचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। বলছেন যারা সেবায় নিমিত্ত তাদেরকে কখনো কোনো রকম কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है ना। বাবা ইশারা করছেন যে অনেক ভাই বোনেরা মধুবনে যায় বা মাতারা যায় তো তারা নিজেরা কেয়ারলেস থাকে, নিজের জিনিসপত্র যেখানে সেখানে রেখে দেয়, আবার হারিয়ে গেলে পুরো মধুবনের চারিদিকে খবর ছড়িয়ে যায় যে কার অ্যাটাচি গুম হয়ে গেছে, কার জুতো গুম হয়ে গেছে, কার জামা কাপড় হারিয়ে গেছে। তো বাবা বলছেন যে যারা নিমিত্ত সেবাধারী বা দিদি দাদিরা তাদেরকে ব্যস্ত করা, তাদের অ্যাটেনশনটাকে ড্র করা নিজের জন্যে এটাও একটা বোঝা চাপছে। তো বাবা বলছে নিজের জিনিসকে ভালো করে নিজেরা সামলাও, নিজের দায়িত্বে রাখো, তাহলে কারো কোনো রকম ডিস্টার্ব হবে না।
याद है ना ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी नहीं खो देना। বাবা শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার কোটেশন মনে করাচ্ছেন যে যদি ব্রহ্মা বাবা জানতে পারতেন যে কারো একটা রুমাল হারিয়ে গেছে, তখন বাবা হাসি করে বলতেন যে আজকে রুমাল হারিয়েছো, দেখো কোনোদিন নিজেকে হারিয়ে দেবে না। तो हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना इसको कहते हैं नॉलेजफुल। अच्छे सब काज एक्यूरेट करा, निजेर जिनिस निजेर दायित्वे रखा, सामलिए रखा, सठिक जगह रखा, एटाकेई बला हबे नॉलेजफुल, ज्ञानी तू आत्मा। तो शरीर की भी नॉलेज रखो और आत्मा की भी नॉलेज रखो। बाबा बोलছেন যে বাবার ঘরে অনেকেরা যায়, তো বাবার ঘরের এত মধুরতা, এত দিব্যতা, পবিত্রতাকে দেখে এত মগ্ন হয়ে যায়, বিভোর হয়ে যায় যে কি খেতে হবে না খেতে হবে, কখন খেতে হবে সেটাও বোঝে না। তো বাবা বলছেন নিজের শরীরকেও সামলিয়ে চলো, आत्मार ज्ञान तो पेछो, देहो क्यों देखो। दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं, आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। बोलছেন যে নিজের নিজের देहेर प्रकृति, देहेर जे माने चाल चलन सेटा बाबा निजे चेक करो जे आमार देह कोनटा पछंद करे, आमार देहे की जिनिस सूट है। कारो टक खेले बेशी व्यथा बाढ़े, कारो आबार मिष्टि खेले व्यथा बाढ़े, केउ ठंडा सह्य करते पारे ना, केउ गरम सह्य करते पारे ना। तो बाबा निजेर देहेर प्रकृति बुझे सेभावे चलो, तो देह ठीक थाकबे तबे तो जोग लागबे। तो फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है, इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। तो आज के बाबा खूब प्रैक्टिकल आमादेरके बोझाচ্ছেন যে নিজের দেহকেও বুঝে শুনে চালাও, তবে তোমার পুরুষার্থ আর যোগ ভালো থাকবে। এবার বাবা কিছু কুমারী বোনদের সঙ্গে কথা বলছেন। कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। जे कुमारी बोनदेर बाबार सामने समर्पण होयेछे, तो तादेर ए सुंदर मूर्ति के देखे बाप दादा खूब खुशी होच्छेन। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया सभी को शोभनिक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा तादेर भीतरेर स्वरूप के देखছেন। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। বলছেন যে বোনেরা বাবার জন্য পুরো জীবনকে সমর্পণ করেছেন, তো বাবা তাদেরকে বলছেন যে তোমাদের উমঙ্গ উৎসাহের এই সংকল্পটা দেখে বাবা খুব খুশি হচ্ছেন। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। बोलছেন আমি सदाकालेर जन्य तुम्हादेरके पसंद करे निয়েছি। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना, दृढ़ संकल्प का हथियाला बांध लिया ना। बाप दादा के पास हरेक के दिल का स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। বলছেন কত ভাগ্যবান এই আত্মা যারা নিজের জীবনের সম্বন্ধ, নিজের জীবনের আসল ডুরিটা বাবার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছে। তো বাবা বলছে এই বন্ধন কখনো ঢিলা হবে না, হালকা হবে না। इतना पक्का बांधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया। यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक साथ तो रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो। যে কুমারী বোনেরা বাবার যজ্ঞে নিজের জীবনকে সমর্পিত করেছেন, বাবা তাদেরকে বরদান দিচ্ছেন যে এই জন্মে তোমরা বাবার কাছে অর্পণ হয়েছো,
তো তার প্রালব্ধ রূপে বাবা তাদেরকে বরদান দিচ্ছেন যে 21টা জন্ম তারা ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ধারণ করে ব্রহ্মা বাবার অঙ্গ সঙ্গে থাকবে, তারা ব্রহ্মা বাবার সম্বন্ধ সম্পর্কে কোনো না কোনো রূপে থাকবে। তো এটা কত বিশাল ভাগ্য যে নারায়ণের আত্মা, যে কৃষ্ণের আত্মা, তার সঙ্গে সম্বন্ধ সম্পর্কে থাকা, তার রাজ পরিবারের মেম্বার হয়ে থাকা, এটা সাধারণ ব্যাপার নেই। তো বাবা আজকে তাদেরকে সেই বरदान दिलें। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। বলছে তোমাদের যে কত শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ তৈরি হচ্ছে তার হিসাব যে বের করবে এরকম কোনো কেউ অ্যাকাউন্টেন্ট নেই। तो अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पाँव के ऊपर पाँव रखती हैं, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। बाबा एटाও জানেন যে বিয়ের সময় স্ত্রী স্বামীর পায়ের উপরে পা রাখে, যে উনি যেভাবে আমাকে চালাবেন আমি সেইভাবেই চলবো, আমি নিজের ইচ্ছাতে চলবো না। তো স্বামীর উপরে নিজের মন বুদ্ধিকে এতটাই অর্পণ করে দেয়। তো তার প্রতীক হিসাবে বিয়ের সময় স্বামীর পায়ের উপরে পা রাখতে হয়। তো বাবা বলছেন ওরা তো পা রাখে মানে কদম রাখে, কিন্তু বাস্তবে তার আধ্যাত্মিক রহস্য হচ্ছে যে যারা শিব বাবার উপরে যে কন্যা অর্পণ হচ্ছে তো তারা কি সংকল্প করছে যে যেমনভাবে আমাদেরকে শিব বাবা পরিচালনা করবেন, যেরকম ব্রহ্মা বাবা চরিত্র ধারণ করেছেন আমরা ওনারই কর্মরূপী পায়ে পা রাখবো। तो जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प, ऐसा संकल्प किया ना एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ का ना हो। बाबा বলছেন একটা পাও তোমরা বাবার শ্রীমতের বাইরে যেন না ফেলো। तो हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। तो बाबा বলছেন প্রত্যেক সংকল্প বাবার শ্রীমত অনুসারে চলা এটাই হচ্ছে বাপ সমান कदमेर पिछने कदम रखा। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वह विमान सरकम स्टांस के कारण नहीं भी मिले लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है। बाबा विदेशी भाई बोनदेर के बोलছেন कि তোমাদের फ्लाइट যেমন উড়তে উড়তে চলে আসে তো ঠিক সেরকম তোমাদের বুদ্ধিকেও বিমানের মতন ওড়াও और सदा शक्तिशाली रहें तो सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस विमान के मालिक हो ना। बाबा তাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে বুদ্ধিরূপী বিমান তোমাদের শক্তিশালী আছে তো, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह भी विमान चलता है। বলছে যার বুদ্ধিরূপী বিমানে যে সব সময় বাবার কাছে উড়ে উড়ে চলে আসে তো তাকে স্থূল বিমানও সাথ দেবে, কিন্তু বাবা বলছে যার বুদ্ধির বিমান ঠিক নেই তো তার জন্য হয়তো ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে গেল বা কিছু এমন বাধা চলে আসবে যে বাবার ঘরে পৌঁছতেই পারবে না। তো বাবা বলছেন যে যার বুদ্ধি का विमान जिसका ठीक है उसका वह विमान भी चलता है, बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। समझा? अच्छा, এবার বাবা পার্টিদের সঙ্গে মুলাকাত করছেন। सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा, राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले,
न कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। বলছেন যারা রাজযোগী শ্রেষ্ঠ আত্মা, তার মানে তারা সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়দের রাজা। তো তাদের অর্ডারে তাদের কর্মেন্দ্রিয় চলবে, এটা না যে কর্মেন্দ্রিয়ের অর্ডারে সে আত্মা চলবে। তো বাবা বলছে যদি কর্মেন্দ্রিয়ের অর্ডারে তোমরা চলছো তার মানে তোমরা राजयोगी নয়, प्रजायोगी। तो जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारी के वश नहीं हो सकता। বলছেন मालिक কখনো सेवाधारी वशीभूत होते पारे ना। कितना भी कोई प्रयत्न करे लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के अधिकार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नसीन आत्मा हूँ। বলছেন সবসময় খুশি রাখো, এ নেশা রাখো যে আমি বাবার দিল রূপী সিংহাসনে বসে আছি, আমি दिल तख्त नशीन आत्मा। तो यह फकुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। फकुर नहीं तो फिकर ही फिकर है। বলছে যদি এই নেশা, এই খুশি তোমাদের মধ্যে নেই তার মানে তোমরা दुश्चिंताয় ग्रस्त आछो। तो सदा फकुर में रह, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, এবার 2 नंबर, हर कदमों में पदम की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए हो ना। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया, धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है। বলছে পুরো দুনিয়াই এখন ধোকা দিতে মাস্টার। তো বলছে যে জগৎ তোমাকে ধোকা দিচ্ছে তার প্রতি তোমার কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই তো। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा हैं, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। तो जैसा बाप वैसे बच्चा कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है ना। 3 नंबर, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है ना। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं, रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो ना। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है ना। বলছেন গোলাপ ফুল হচ্ছে সকলের সেরা ফুল। তো গোলাপ ফুল দ্বারা কত রকম বাবা বলছেন সেন্ট তৈরি হয় এবং গোলাপ জল কত কাজে লাগে। আর সমস্ত ফুলের মধ্যে গোলাপ সবথেকে আকর্ষণীয় ফুল। তো বাবা বলছে তোমরা হচ্ছ রুহানি গোলাপ, আমার বাগানের চৈতন্য গোলাপ ফুল হচ্ছ তোমরা। তো তোমাদের মধ্যে রুহানিয়তের খুশবু আছে, সুগন্ধ আছে। तो कोई कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है तो सबका अटेंशन
स्वतः ही जाता है, तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। तो बाबा बोलছেন সবসময় এটা স্মৃতিতে রাখো যে আমি বাবার অবিনাশী বাগানের অবিনাশী গোলাপ ফুল, কখনো আমি মুরঝিয়ে যাচ্ছি না, আমি সবসময় একদম প্রস্ফুটিত হয়ে আছি। ऐसे खुले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। বলছেন বাবার ইয়াদের ঈশ্বরীয় শক্তি এবং গুণের সুগন্ধ সবসময় সবাইকে অনুভব कराओ। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिखिलदे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। এবার আজকের বরদান। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा बोलছেন যে संसार जीवने থেকে प्रवृत्तिर मध्य न्यारा और प्यारा हओ। तो যারা একদম সাচ্চা দিল থেকে বাবাকে ভালোবাসে বা বাবার শ্রীমত অনুসার চলে, তো তাদের উপরে সাহেব বাবা সব সময় রাজি থাকেন। তো যার উপরে স্বয়ং ভগবান রাজি আছেন, তো তার জন্য কোনো কাজের প্রয়োজন হবে না। মানে তারা এতই স্ট্রং হবে যে নিজের জীবনের ডিসিশন তারা নিজেরাই নিতে পারবে, তাদের জন্য কোনো জাজ উকিলের প্রয়োজন নেই। তো বাবা বলছেন এরকম সাচ্চা দিল থেকে সাচ্চা সাহেবকে রাজি করে নাও। আজকের স্লোগান, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। বলছে যত তুমি ঈশ্বরীয় সেবা করবে আর সেবা করে যে দোয়া তুমি প্রাপ্ত করছো, এই দোয়াই তোমার সুস্থ শরীর এবং সুস্থ মনের আধার। ओम शांति।